Okay, kabilaan balik yung tingin. Solo-solo na, solo-solo. Okay na, pababa kita. Assalamualaikum guys. Hari kita biya na kuday. Jabal kuday kita hendak mo sa mga mano sa magkarya mga dinga Indonesian. Indonesia. Apa kabar? Hari kita biya para i-cover in post napsin doa magtiyaon ini. Nabiyan, ya, mali. Oy, karon! Gete ako. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Magtay ko rin ka mo, back to back. Back to back. Huh? Cut. Okay na, pababa kita. Hindi ka mo sa katatas. Excuse me. Okay. Ito background ta. Ari to na nila to. Oh, manaw. Matto mari. Matto. Harap na. Saan na ko wes akoy? Ay, mga gusto. Cut. Kali ko papato yan. Kari do na, do ka tendo ka. Salak kay do. Go, tut pa camera. Cut. Ready, 3, 2, go. Cut. Solo. Yan. Kita nilang cuts and views yung clock tower di Makka. Yung matawad magkari mga Indonesia ng mga taas yan. No? Kita niyo. Good naman. Bukunat kami din nagpipictoria. Wait lang, wait. Okay, ready, 3, 2, go. Shout out. Again. Yan yun na. Ready, 3, 2, go. Cut. Sung nakita niyo. Par. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, we're gonna Kandama. There's a lot of people here. Taking picture, everything, videos. Tabi ang balik akuan. Rekitan si pak niya ha. Hindi in view mo. Makamin view katan. Makain view katan sin yan sin kuan sin clock tower. Iban sin dito arang. Bro. Okay, ready? 3, 2, go. Atod ko matubiyat to na doon ako. Subog ko. Okay, ben nag-atod ko matod. Baka matod mari, okay? Ready? 3, 2, go. Tugpa camera. Again. One, two, three. Ayan, nice. Oh, Isa pa ha? Ito. 1, 2. nice. Di, bawa ka balik. Magawak ka, matod ka mo mato. Tapos magawak kamay lang ka mo, yan ang pakamagyato rin. Ready in 3, 2, go. Hawak kamay.
Yatori. Hello guys. Tapos na kami nag-photoshoot sa mga duha mag-tiyaw nini. Hello. Thank you so much. Thank you so much guys. Please follow our page, Sir Oms. Thank you so much.